Welcome to Singapore, ladies and gentlemen, and your Singaporeans and residents of Singapore, a warm welcome home. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is off. Please take care when opening the overhead compartments, and remember to take all your belongings with you. It's been our pleasure serving you on this flight. Thank you for flying Singapore Airlines, a member of Star Alliance. Bapak dan Ibu yang terhormat, saat ini Anda diperbolehkan untuk menggunakan telepon seluler dan komputer tablet. Namun mohon tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman sampai tanda sabuk pengaman dipadamkan. Ketika meninggalkan pesawat, berhati-hatilah saat membuka kompartemen di atas dan pastikan bahwa tidak ada barang Anda yang tertinggal. Jika Anda membutuhkan bantuan di bandara, silakan hubungi petugas darat kami setelah disembarkasi. Kami senang dapat melayani Anda. Terima kasih atas penerbangan Anda bersama Singapore Airlines, anggota dari Star Alliance.